स्वर्गीय कृष्णचंद्र पाल के सपनों के स्कूल को उनके परिवार के लोग बंद कर रहे हैं। इसे लेकर स्थानीय लोगों से शुरू कर विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकगण नाराज हैं। पिछले कई दिनों से इलाके में इस घटना को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पता चला है कि सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास संलग्न फगदईबाड़ी के बिमल स्मृति विद्या मंदिर में लगभग 350 विद्यार्थी मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों के अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कृष्णचंद्र पाल के बेटे तथा उनकी पत्नी ने इस स्कूल को बंद कर वहां एक फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर कृष्णचंद्र पाल के परिजनों के साथ अभिभावकों की बातचीत भी हुई थी। साथ ही उन्हें स्कूल बंद नहीं करने का आश्वासन भी दिया गया था। अचानक शुक्रवार को अभिभावकों को बुलाकर कहा गया कि सोमवार से स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। एक शिक्षिका ने बताया कि शनिवार से विद्यार्थियों को स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। यह बातें सुनकर अभिभावकों ने स्कूल परिसर में विक्षोभ प्रदर्शन शुरू किया। घटना की खबर पाकर स्थानीय पंचायत सहित आसीगढ़ चौकी की विशाल पुलिस बल स्कूल परिसर में पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल बंद नहीं करने का आश्वासन देने के बावजूद अचानक स्कूल बंद करने का नोटिस जारी किया गया। इस बारे में स्कूल की एक शिक्षिका ने बताया कि আমাদেরকে আজকে ডেকেছিল স্যারের বাড়িতে যে ওনার খুবই সমস্যা হচ্ছে আর তার মধ্যে বাচ্চা সব চলে গেছে। সেই দিন যারা যারা আমাদের এখানে আন্দোলন করে গেছে যে আমরা স্কুলে রাখবো তারাই বিকালবেলা অন্য জায়গায় বাচ্চা নিয়ে চলে গেছে। এবার 250টা বাচ্চার মধ্যে সেখানে 50টা বাচ্চা এসে ঠেকেছে। আমি কি করে স্কুলটা রাখবো বলেন তো? আমিও তো ভরসা পাচ্ছি না। এবার গার্জিয়ানরা 4-5 থেকে ফোন করছে। আর আমাদের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় যতগুলো স্কুল আছে, প্রাইমারি স্কুল, গভর্নমেন্ট, সবাই এসে আমাদের স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভর্তি নিচ্ছে। তাহলে আমি কি করব ওখানটায় বলেন? वहीं अभिभावकों का कहना है कि আমাদের একটাই কথা, আমাদের স্কুল চাই, মালিক পক্ষকে আমরা এক্ষুনি চাই। আর যদি মালিক পক্ষ আমাদেরকে যদি স্কুল না দেয়, আমরা ওটা চাই না। আমাদের বাচ্চা প্রতি 1 লাখ টাকা করে লাগবে, বাচ্চা প্রতি 1 লাখ। হ্যাঁ, উনি যদি দিতে পারে তাহলে আমরা এখনই স্কুল ছেড়ে দেব। আগে বলে স্কুলটা চলবে, এখন বলতেছে সোমবার থেকে টোটাল স্কুল বন্ধ করবে। কিন্তু টোটাল বন্ধ করলে কিভাবে? তা আমরা বাচ্চাগুলো শিফট করবো অন্য জায়গায় কিভাবে? আমাদের তো ভবিষ্যৎ আছে, বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ আছে। উনি যেভাবে বলতেছে সেভাবে বললে তো হবে না। উনার কথা মতো আমরা চলবো না। আমাদের একটাই কথা, আমরা স্কুলকে চাই বা মালিক পক্ষ আমাদের এখানে আসবে, আমাদের সামনে স্টাম্পের উপর সই দিবে, তারপরে আমরা সব কথা হবে। স্টাম্পের উপর সই লাগবে আমাদেরকে, আপনাদের স্কুলটা হবে। আজকে উনি কেন আসতেছে না? উনি হেড স্যারকে বলে পাঠিয়েছে সোমবারের মধ্যে স্কুল বন্ধ করতে হবে, সেটা আমরা মানবো না। তো হেড স্যারকে বলছে সোমবারের মধ্যে স্কুল বন্ধ করতে।